Pozdrav Raja. Evo napokon su došle ove Gevinde. To su ove jeftine Redline Gevinde. To je pod brand od ovih Yom. Ove se mogu naći između 250 i 300 eura, zavisi gdje se uzmu. Ove su moje koštale oko 250-260 eura. I sad ćemo raspakovati pa da vidimo šta je sve došlo u paketu. Ja sam njih već gledao bio, pa sada ćemo ovo samo raspakovati. One su došle već prije nekoliko, pa sam ja to gledao, zapakovao. Pa ćemo uskoro i ugrađivati, evo ako dođe ova dva ključa koje izgledaju onako, pa šta da kažem, poprilično jeftina, ali su dobri. Služe svoje svrsi, mogu odvrnuti, zavrnuti. To su te Gevinde. Shockhouse pod brand od Yom. Sad ćemo smaknuti pa da izvedimo i da vidimo šta sve dođe u njega. Evo ovako. To. Ovako. Ova opruga. Koja izgleda poprilično fino. Amortizer. I da, amortizeri su plinski, znači nisu obični, uljni, nego su plinski amortizeri, što je opet dobro. Za ovu cijenu opet je poprilično iznenađujuće da dođu plinski amortizeri. I dođe šaraf, koji nisu željezni, nego su aluminijski šarafi, što je dobro, znači da neće hrđati zimi. I imaju poprilično dosta štalanja. To. A sad ćemo da vidimo šta dođe u prednjim. Ovo je isto amortizer za naprijed, koji je također plinski, što je dobro opet. I ovi su naprijed poprilično su tvrdi, jaki su. Vidjet ćemo kako će se ponašati u vožnji. Onda dođe do opruga, ovo je šaraf. Ovo je prednji šaraf, također aluminijski. To i dođe opruga. Sad ćemo na to porijedati. Ovo je prednji. Ovo su zadnji. Sad ćemo vidjeti ovoj puti. Ovo je zadnja opruga. Zadnji amortizer. Ovako ćemo to staviti ovdje. Šaraf. Amortizer. Šaraf, još jedan. Za drugu oprugu. I onako gledajući materijal, obrad materijala, pa ne izgleda loše. Dobro su obrađene. Fino izgledaju, nisu grubi, navoji. Sad ćemo još jedno ovo. Ovo sam ja pravio. Znači to ćemo stavljati sa gornje strane, tako da ne bude željezo na željezo direktno, nego da ima bar
malo gume, tako da malo i upije udare. A to sam napravio znači za donje i gornje. Sad ćemo vidjeti što ovu kutiju. Opet amortizer. Prednji. Prednja opruga. Znači to prelazi ovako. I šaraf. Koji opet kažem ne izgledaju loše, prilično fino izgledaju, pogotovo za cijenu koju su. Dobri su svi navoji, nemaju nikakvog lufta. Jedino što nije došlo, ključ, znači kad zavrnemo ove, to ću morati napraviti neki ključ, da zavrnemo i ovaj, znači šeraf na ovaj što drži amortizer u ovom stubu. Znači morat ćemo samo napraviti ovaj ključ pa da možemo i to stegnuti zajedno da ne bi pokvarili naboj ako budemo stezali s nečim drugim. To je jedino što nije došlo. Na ovima ne vidim nigdje da ima, znači ovo su za ove prednje, ovo su za ove zadnje. I ovi mogu odvrnuti i ove, a i ovi mogu odvrnuti ove, mada ćemo se ovim držati ovaj, a sa gornjim odvrtati i zavrtati. Evo, to je bilo što se tiče ovih Gevindi za BMW E30. Uskoro ćemo ih montirati pa da vidimo kako će biti na cesti, kako će se ponašati, da li će biti tvrde, da li će skakutati. Ako budu, onda ćemo prednje amortizere zamijeniti sa originalnim BMW-ovim kratkim i zadnje ćemo staviti, zadnje ćemo isto zamijeniti sa Bilstein amortizerima, plinskim isto, pa ćemo vidjeti kako će se ponašati, da li će biti išta bolje ako se ovi pokažu loše na cesti, ako budu druckali, skakutali. Eto, to je to rad za sada, a vidimo se u sljedećem videu kad budemo montirali ove amortizeri i opruge, pa ćemo vidjeti kako će se ponašati. A do tada, čujemo se.